নমস্কার, লবিনা চ্যাটার্জি লবিনাস বুটিকের তরফ থেকে আজকে চলে এসেছি মাল কটন শাড়ি নিয়ে, একদম শিউলি ফুলের থ্রেড ওয়ার্ক নিয়ে। অল ওভার শাড়িতে शिवली फूल और शिवली फूल और पूर्व शिवली फूल। मैं लवीना चैटर्जी हूँ लवीनास बुटीक की तरफ से। आज को लेके चली आई मल कॉटन साड़ी 120 काउंट विदाउट ब्लाउज पीस और एकदम फ्लावर मोटिव में है, पूरा थ्रेड वर्क में है, पूरा एम्ब्रॉयडरी किया हुआ है। एंड दिज आर द एम्ब्रॉयडरी वर्क, এই হচ্ছে এমব্রয়ডারি ওয়ার্ক পুরো। হ্যাঁ, পুরো এগুলো কিন্তু স্টিচ করা, এগুলো কোনো প্রিंट ना, ये प्रिंट नहीं है, ये ऑल ओवर साड़ी में है, विदाउट ब्लाउज पीस है। एक्सीलेंट प्योर सॉफ्ट 120 काउंट बॉडी हगिंग एकदम थ्रू आउट, मतलब सीजन के लिए अच्छा है। ऑल मतलब पूरे दिन के लिए ये पहने रहिए, बहुत कंफर्टेबल। এখন নিয়ে আসছি হচ্ছে ব্ল্যাক শাড়ি, ব্ল্যাকের মধ্যে পুরো শিউলি ফুলের পুরো থ্রেড ওয়ার্ক করা, এক্সিলেন্ট এক্সিলেন্ট থ্রেড ওয়ার্ক। এই হচ্ছে থ্রেড ওয়ার্ক, আমি দেখিয়ে দিচ্ছি। এই হচ্ছে পুরো ऑल ओवर साड़ीতে थ्रेड वर्क करा है। एगलो प्रिंट ना, ये प्रिंट नहीं है, पूरा थ्रेड वर्क है, मतलब एम्ब्रॉयडरी किया हुआ है। एक्सीलेंट ब्यूटीफुल ब्लैक, जेट ब्लैक, एक्सीलेंट एकदम सॉफिस्टिकेटेड एलिगेंट लुक में है। बहुत बहुत खूबसूरत साड़ी है, विदाउट ब्लाउज पीस है और इसकी प्राइस है 1420 ओनली, फ्री शिपिंग विद इन इंडिया। ये है साड़ी एंड दीज आर द टर्सल, ब्लैक टर्सल। ये ब्लैक ब्लाउज के साथ पहनिए, व्हाइट ब्लाउज के साथ पहनिए, फिर ऑरेंज ब्लाउज के साथ भी इसको ट्राई कर सकते हैं, एक्सीलेंट लगेगी ये सब साड़ी। ब्यूटीफुल साड़ी, हर ओकेशन के लिए अच्छा है, একদম সব ওকেশনের জন্য এটা একদম পারফেক্ট। যে কোনো ওকেশনে পরুন, মানে এটা একটা গ্ল্যামার বাড়িয়ে দেবে পুরো। এক্সিলেন্ট গ্ল্যামারাস এগুলো শাড়ি। এবার নিয়ে এসছি একটা ইউনিক কালার, অপূর্ব। না এটা মানে টিল ব্লু, না মানে এটা একটু সি গ্রিনের মতন আসছে, সি গ্রিন না একটু ব্লুইশ গ্রিন, ম্যাট ফিনিশ কালারের। ভীষণ ভীষণ সুন্দর, যেই কালারটা দেখা যাচ্ছে এক্স্যাক্টলি সেই কালারটা। एक्सीलेंट, इसमें भी पूरा फ्लावर मोटिव में किया हुआ है। शिवली फूल, शिवली फूलेर पूरो एकदम अपूर्व, माने अपूर्व शिवली फूलेर थ्रेड वर्क, पूरा एम्ब्रॉयडरी किया हुआ है। ये फ्लावर मोटिव में ऑल ओवर साड़ी में एक्सीलेंट साड़ी, 120 काउंट विदाउट ब्लाउज पीस है। ये साड़ी विदाउट ब्लाउज पीस है। एक्सीलेंट, सुपर सुपर कंफर्टेबल, एक्सीलेंट साड़ी। एक साड़ी मैं पूरा साड़ी ये वाला ऐसे करके दिखा दे रही हूँ। इसमें विदाउट ब्लाउज पीस है, इसमें ब्लाउज पीस नहीं है। आप लोग व्हाइट के साथ पहनिए, ऑरेंज के साथ पहनिए, इस कलर के साथ पहनिए, मतलब प्रिंटेड ब्लाउज के साथ पहनिए। एक्सीलेंट एक्सीलेंट साड़ी। নেক্সট যে শাড়িটা দেখাচ্ছি একদম ব্লু অ্যান্ড ম্যাজেন্ডার একটা ডুয়েল টোন। আমার শাড়িটা হচ্ছে পুরো পার্পল, এটা কিন্তু পার্পল না, এটা ডিফারেন্ট কালার। এই যে এখানে রাখলে বোঝা যাচ্ছে এটা কিন্তু একদম আলাদা রং, ব্লু অ্যান্ড ম্যাজেন্ডার ডুয়েল টোন। এই শাড়িটা যখন আমি এরকম ভাবে ভিডিওতে দেখাচ্ছি, এই ম্যাজেন্ডা কালারটা পুরো দেখা যাচ্ছে, কিন্তু অপূর্ব কালারটা, ডুয়েল টোনটা এক্সিলেন্ট। তার মধ্যে হোয়াইট, এই শিউলি ফুলগুলো অপূর্ব লাগছে, পুরা থ্রেড ওয়ার্ক है एकदम, थ्रेड वर्क में है। एक्सीलेंट साड़ी। दीज आर द टसल, टसल इस कलर में है, एक्सीलेंट टसल। और इसमें ডুয়েল টোন পুরা, मतलब समझ में आ रहा है, ডুয়েল টোনটা একদম খুব সুন্দরভাবে বোঝা যাচ্ছে। একটা একটা রেডিশ টিঞ্জ করছে, রেডিশ না ঠিক ম্যাজেন্ডার, এটা পিঙ্কিশ কালারটা একদম ব্লু অ্যান্ড এখানে যা টাসেলের কালার আছে অনেকটা ব্লু অ্যান্ড ম্যাজেন্ডার একটা পুরো ডুয়েল টোন রয়েছে। এক্সিলেন্ট শাড়ি, অপূর্ব শাড়ি। জাস্ট টেক আ স্ক্রিনশট এন্ড সেন্ড ইট টু মাই হোয়াটসঅ্যাপ বুকিং নাম্বার 8272910960। কেমন লাগলো শাড়িগুলো অবশ্যই অবশ্যই জানাবেন। যদি ফলো না করে থাকেন, আজকে যদি প্রথমবার দেখছেন, অবশ্যই অবশ্যই ফলো, লাইক এন্ড ফলো করে নিন, আর নিজের ফ্রেন্ডস এন্ড রিলেটিভ সবার সঙ্গে শেয়ার করুন। আর সবাই খুব 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 ভালো থাকুন। নমস্কার।